October ni som pasari Inrinni niya sunda som panila minute som sang hi som ni nga hian indoor sound treatment atan Hnatlang nei le me kania helama hian pubia kate punu te purin nu ate hote anoma SBC lam roi tu te don tuna hianin kan branch secretary tumoi te ta hui chunglam ki bel mu pani in hei u zerar mun ne na kan branch roi tu ni hian roi lama lo fil boka hian antimeka ini sakorte duanga om thado wangin hianin thuttheng le do kan te an ti deuh nuai ani kuma munan nuai lama helama hian SBC lama kan president kuma mate ho le hei kan executive nang volunteer te pu nun pu te le ki pu lal ma chuan te hian abel na an phok me kani Inrinni chuan ani a exhaust fan te kan on chung ko in hei alum khop mai uap khop mai chung len zong zong hi la i vek tur ani ti hian chuang a lo en dik me ka ni nen kata vi je leu in oi lu te ruat sang a oi ruat sang te po an tang te a tel khop mai ruat sang po chua leo aku mun ate le mama teo tes yen be ko kani refreshment to me kani ya training ko na lo zom le wa lama iyan ang volunteer hay lau buaipuiin ka lon ne na tu ile na tu Singda so bakat vela Hnatlang tan tha ngei tuna hian dar thum ari don maya chunglen song song hi ti jo ani tuok to helam hi lo to lai pumoi te le musician an ti lai mek le lai punun puina an ti lai te hi na zo lo kai jo ni a dar thum be lai chuan kan do te be sei ani Darkar li vel chung puina nian kan phang ti na ni chu